जय जय जगन्नाथ। नमस्कार। 1 तारिख रविवार सकाळ कौन रही पाणीपागर खबर जेनाभिजन आपण मानक प्रस्तुत करुच्ची आज पाणीपागर खबर। ये पाणीपाग को नहीं बर्तमान जहाँ एवं जहाँ खबर आसूची दर्शक बंधु बर्तमान ओडिशा पर कौन रहिबो यार प्रभाव आपको नहीं बर्तमान सरगरम रही पाणीपाग विभाग केतिकाली थंडार प्रबल शीतर सहित अदिनिया वर्षा ओडिशा पर रहिबो कि एको नहीं बर्तमान आंचलिक पाणीपाग विभाग तरफ बर्तमान करा जायछि एवं कौन रहिबो यार ओडिशार पाणीपागर खबर आसंतु पूरा विजुअल सहित देखिनवा ओडिशा रे कौन रही पाणीपागर खबर। दर्शक बंधु ओडिशा रे बर्तमान जहाँ एबी खबर आसी दर्शक बंधु ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आम कही रखुचु ओडिशा रे प्रबल शीतर सहित एवं ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य रही कौन रहिबो अपडेट खबर आपको नहीं बर्तमान ओडिशा रे हाई अलर्ट मध्य जारी कर जायछि। दर्शक बंधु ओडिशा रे वर्षा और बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य रही आकलन करुच्ची भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ ओडिशा रे पाखापाखि आहुरी रहिबो गोटे रु 2 सप्ताह धरी ओडिशार रहिबो काकर सहित रहिबो एवं कुहुड़ी मध्य दृश्यमान हेउची अनेक जिले में भद्रक रे वर्तमान जहाँ देखा मिलूँ 13टी जिले में वर्तमान रही कुहुड़ी सहित काकर मध्य रही किंतु आउ अवशिष्ट जिला मानक झिपिझिपि वर्षा सहित कारण आगु को होली पर्व ए होली पर्व रे ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करुच्ची भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आम जो लाइव विजुअल आम आपण मानक पाखरे रखुचु देखंतु आकाश किपरि मेघाच्छन्न रही आज सकाळु सकाळु आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित अदिनिया वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ पूर्वान मध्य करिछि। दर्शक बंधु आम किछि विजुअल माध्यम रे स्पष्ट चित्र देखौचु जो चित्र आम आपण मानक पाखरे रखुचु आकाश मेघाच्छन्न रहिबा एवं जो लघुचाप जनित वर्षा बर्तमान जो भली रही श्रीलंका रे ताहा मध्य सबुठारु बड़ लघुचाप जनित पाखापाखि एटा आहुरी गोटे 4 ରୁ 5 दिन बा गोटे सप्ताह धरी यार सक्रिय रहिबो। एई सक्रिय फल रे ओडिशार प्रत्येक जिले में वर्तमान आकाश मेघाच्छन्न सहित बिजुली घड़घड़ी सहित मारिबार मध्य यथेष्ट संभावना अछि आपको नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ पूर्वान मध्य कर जायछि। दर्शक बंधु आम जो विजुअल माध्यम रे स्पष्ट करुचु बा पाणीपाग विभाग तरफ आपन को स्पष्ट कर जाउछि ओडिशा रे अनेक जिले में वर्तमान वर्षा बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ पूर्वान कर जायछि। दर्शक बंधु किछि विजुअल माध्यम रे आम देखिउछु किपरि भारतीय पाणीपाग विभाग तार आकलन मध्य करिछि एणे कृषक रबी फसल रे निज क्षेत्र में वर्तमान धान कतुरु आरंभ करी विभिन्न प्रकार फसल मध्य उत्पादन करिछि एवं हार्वेस्टिंग टाइम रे जो भली कुहुड़ी रहुछि आम स्पष्ट चित्र देखौछु जोटी कुहुड़ी रहुछि एवं ता सहित झिपिझिपि वर्षा रहुछि एवं ओडिशा पर जदि एभली रुहे ताहाले अदिनिया वर्षा सबु सारीदेव कृषकर मेरुदंड एभली एक बर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को आसूची दर्शक बंधु बर्तमान कालबैशाखीर भय मध्य रही कारण मार्च मासरे रही आज जो 1 तारिख रही रविवार रे कालबैशाखीर वर्षार प्रबल भिजी पारे अनेक जिले में किसी गछपत्र उपड़ार संभावना रही से पाणीपाग विभाग तार पूर्व प्रस्तुति आरंभ करिछि अनेक जिले में वर्तमान वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि। दर्शक बंधु किछि विजुअल माध्यम रे स्पष्ट करुछु आम चित्र जो चित्र ओडिशार अनेक जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार वर्तमान देखा मिलिबो अनेक जिला कथा कहवा लघुचाप जनित वर्षा जेते ओडिशा पर रही प्रबल वर्षा छेचिबो एवं एई फल वर्षार जो रही सिस्टम रही आकलन करुच्ची भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु आम कही रखुचु जो भली लघुचापटी सक्रिय रही सबुठारु बड़ वर्षा सबुठारु बड़ लघुचाप कारण जो बात्यार रूप नहीं पर जहाँ आकलन करुच्ची जो पाणीपाग भारतीय पाणीपाग कहूँ किंतु भारत में एतार प्रभाव एति पड़ो ना बोली स्पष्ट करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आखापाखि जो भारतर केरल कथा कहीपर तमिलनाडु कथा कहीपर यही स्थान मानक
প্রবল বর্ষা মধ্যে হইপারে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মধ্যে রয়েছে এবং ঝিপিঝিপি বর্ষা আমি যে ভিজুয়াল মাধ্যমে দেখুছু ইয়ে অন্য রাজ্য মানকরে গুজরাট মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু ঢেঙ্কানাল ওড়িশার ঢেঙ্কানাল রয়েছে এবং তা থরে থরে বর্তমান রয়েছে ভদ্রকরে কিছু কিছু স্থাନରେ মধ্যে বর্ষার বর্ষা সহিত বিজুলি ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে ভারতীয় পাণিপাগ যা পূর্বান করেছি ভারতের অনেক রাজ্যের প্রবল বর্ষা এবং বিজুলি ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষার মধ্যে সম্ভাবনা অধিক থিবারু ভারতীয় পাণিপাগ তার পূর্বান মধ্যে করেছি কিন্তু আমি যে দৃশ্য আমি আপনার পাখে রাখুছু দর্শক বন্ধু ওড়িশার অনেক জেলা রয়েছে 30টা জেলার পাখাপাখি 13-14টি জেলার মধ্যে কাউঁলিয়া পাগ সহিত বর্তমান যে হোলি পর্ব পূর্বর কিছু বর্ষার মধ্যে হব বলে মধ্যে আকলন করেছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ দর্শক বন্ধু বর্তমান অন্য রাজ্য মানকরে যদি কইপারিবা দিল্লি কথা যদি কইপারিবা দিল্লিরে মধ্যে তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে এবং প্রবল মাত্রায় গরম রয়েছে এবং হালকা থন্ডা মধ্যে রয়েছে কিন্তু যদি ওড়িশা কথা যদি আমি তাকে কম্পেয়ারবুল করা নিশ্চিত ভাবে ওড়িশার টেম্পরেচর বর্তমান দিନରେ রয়েছে হাই টেম্পরেচর রয়েছে রাতিরে মধ্য টেম্পরেচর কম এবং শীত মধ্য প্রবল লাগুছি শীত সহিত আমি যদি দেখা সকাল সকাল প্রবল খরা এবং গ্রীষ্ম প্রভাব জারি রহুଥିବା বেলে ঠিক 4টা বেলে যদি আজি 4টা বেলে তাহা মধ্য রয়েছে যে 28 তারিখ 4টা বেলে প্রবল মধ্য শীতর অনুভূত হোলা কিন্তু সকাল আজি যে রয়েছে 1 তারিখ রবিবার মার্চ মাস 1 তারিখ রবিবার তা মধ্য প্রচণ্ড মাত্রায় বর্তমান যে বর্ষা সহিত প্রবল বর্ষা এবং বিজুলি ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষাকে নিয়ে বর্তমান সতর্ক সূচনা জারি করেছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ কিন্তু ভারতীয় পাণিপাগ তার পূর্বান করেছি ওড়িশার কেতোটি স্থান ছাড়িদেলে আউ গোটে কেতোটি স্থানের প্রবল মাত্রার বর্ষাকে নিয়ে মধ্য সতর্ক সূচনা জারি করেছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ দর্শক বন্ধু আমি কিছু ভিজুয়াল মাধ্যমে স্পষ্ট করুছু যে চিত্র আমি দেখুছি যদি কালবৈশাখী ওড়িশা পরে মার্চ মাসরে রুহে কারণ মার্চরে পূজা পর্বণর শ্রেষ্ঠ পর্ব কারণ এই পূজা পর্বকে নিয়ে সমস্তଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁସିର উল্লাস ହୁଏ কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষীরে ভারতীয় পাণিপাগ তা কহিবা আকলন মধ্যে রয়েছে এবং পূর্ব প্রস্তুত মধ্যে করেছি বর্তমান ওড়িশা পরে কালবৈশাখীর ভয় ଅଛି কারণ ওড়িশা পরে যেতবে কালবৈশাখী ভয় ଅଛି নিশ্চিত ভাবে বর্ষার বর্তমান দেখা মিলছে বর্ষা সহিত বিজুলি ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষার মধ্যে রহিব বলি মধ্যে আকলন করছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ কিন্তু কালবৈশাখীকে দেখা পাখাপাখি মার্চ এপ্রিল মে এই 3 মাসকে ছাড়িদেলে ওভারঅল এই 3 মাসে প্রবল বর্ষা সহিত বিজুলি ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষার মধ্যে রয়েছে আকলন এই আকলনকে নিয়ে বড় আকার বর্তমান যে অপডেট খবর সামনাকু আসুচি অন্য রাজ্য মানকরে দিল্লি পশ্চিম গুজরাট কালকাটা এই স্থান মানকরে প্রবল মাত্রার বর্ষা রয়েছে তার মধ্যে আকলন মধ্যে করুছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ কিছু দৃশ্য মাধ্যমে আমি আপনার কই রাখুছু কিন্তু ভারতর বর্তমান বর্ষা বর্তমান আজি যদি দেখা 28 তারিখ আজি 28 এবং যেভাবে রয়েছে মার্চরে 1 তারিখে প্রবল বর্ষা বর্ষাকে নিয়ে অন্য রাজ্য মানকরে প্রবল বর্ষা হইপারে বলে আকলন করুছি ভারতীয় পাণিপাগ কিন্তু বঙ্গোপসাগর আর আরব সাগরে সৃষ্টি হউথিবা এক লঘুচাপ ক্ষেত্র এটা ধীরে ধীরে বর্তমান রয়েছে ধীরে ধীরে প্রবল মাত্রায় রয়েছে তার কিপরি আকলন করুছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ তাকে মধ্য স্পষ্ট করুছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ দর্শক বন্ধু কিছু ভিজুয়াল মাধ্যমে স্পষ্ট করুছু এই চিত্র দেখুন কিপরি ভাবে ওড়িশার ঝিপিঝিপি বর্ষা ମଧ୍ୟ 3ରୁ 7 ତାରିଖ পর্যন্ত হইপারে বলে আকলন করছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ দর্শক বন্ধু কিছু ভিজুয়ালরে আমি স্পষ্ট চিত্র আমি লাইভ ভিজুয়াল মাধ্যমে দেখাউছু অন্য রাজ্য মানকরে কিপরি রয়েছে বর্ষা সহিত রয়েছে আকলন মধ্য করুছি কিন্তু অনেক জেলার ইয়ার রয়েছে କ'ଣ ରହିବ ୟାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟ ରହିବ କାରଣ ହୋଲି ପର୍ବ ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଏକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କିଛି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏତେ ବିପଦ ନାହିଁ ବର୍ଷା ପାଇଁ।